ایمان بچانے کے سادہ سا ٹوٹکا ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہم نے اپنے نبی سے کیا کرنی ہے؟ محبت کیا کرنی ہے؟ تو پھر محبت کا تقاضا ہے، محبت کی علامت یہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، پہلی علامت یہ ہے کہ جس سے محبت ہو بس اسی کا کیا کرے؟ ذکر کرے۔ اور تقاضا اس کا جو ہے مزاج کیا ہے کہ بس جس سے محبت ہو جائے پھر اس کے بارے میں کوئی بری بات نہ سنی جائے۔ بابا فرید کلونی والوں، میں نے آپ کو ایمان محفوظ کرنے کا کلیہ دے دیا۔ ایمان کو محفوظ کرنے کا کیا ہے؟ یہ کلیہ دے دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے کسی بندے سے محبت ہو جائے نا، یہ میں آپ کو مثال دوں، میں ہمیشہ یہ گورنمنٹ والوں کو پکڑتا ہوں۔ آج ہمیں کسی ایم پی یا ایم این اے سے کوئی بات ہو جائے نا، ایسے محبت ہو جائے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جائے، ساڑھے تے ویسے میں جڑی حالت ہوئی ہے تھوڑی کلونی دی تے اللہ ہی آتا ہے، ادھر تک کدے کسی کو خیال ہی نہیں آیا نا، ادھر تک کدے کسی کو خیال ہی نہیں آیا نا، اتنے تے جمعہ پڑھان بھی میں آنا تے اینی تمبی ٹونگ کے آنا۔ حقیقت ہے، ان کو تو یہ شرم نہیں آتی نا کہ یہاں کے لوگ بھی مسلمان ہیں اور مساجد میں جاتے ہیں، یہاں کے بچے بھی مسلمان ہیں اور انہیں قرآن پڑھنے جانا ہوتا ہے، ان کو یہ شرم نہیں آتی۔ دنیا کی محبت ہے تو میرے خدا نے ارشاد فرمایا، ایک طرف اپنے نام محمد شہباز، محمد نواز، محمد زرداری وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہو مسلمانوں کے نام رکھواتے ہو توجہ سے، اور کہتے ہو کہ وی آر مسلم، ہم مسلمان ہیں، تو مسلمانی کا تقاضا یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھ سے محبت کروں میرے نبی سے پیار کرو۔ کیا کرو؟ میرے نبی سے پیار کرو، میرے نبی سے محبت کرو۔ تمہیں دنیا سے محبت ہے؟ دنیا، اب میں میلاد پہ آنے لگا ہوں، اختتام آخری جملے، اختتام آخری جملے۔ میلاد کیا ہے؟ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اونچ نیچ کا فرق ختم، بڑے چھوٹے کا فرق ختم، یتیمان حق ملے، ماں پیو نے قبلہ کاری صاحب انہیں بیان کر رہے ہیں، ماں پیو حق ملے، یتیمہ مسکینہ حق ملے، لڑائیاں ختم، اخوت مساوات رواداری بھائی چارہ۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا، اس سے پچھلے بھی آئی تھنک میں نے بیان کیا تھا، اور میں نے وہاں پر ایکسپلین کیا تھا اس بات کو کہ محبت کیا ہے، کہ جو نبی اس دنیا میں آیا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور جب اس دنیا سے گیا تب بھی اس وقت تک اپنی جان اپنے رب کے حضور سپرد نہیں کی جب تک یہ گارنٹی نہیں لے لی، یہ گارنٹی نہیں لے لی کہ بتائیے اے خالق کائنات میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا، میری امت کے ساتھ۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے تمہیں مقام شفاعت عطا کیا۔ اب میں نے یہاں پر ان کو نقطہ دیا تھا آپ کو جمعہ کے دن، اور آج بھی یہاں پر بتا رہا ہوں کہ جس نبی کو اتنا احساس کہ وہ اس دنیا میں آیا تو امت کی فکر، اس دنیا سے گیا تو امت کی فکر، آج کے حکمرانوں تمہیں اپنے نبی کی یہ زندگی نظر نہیں آتی؟ تمہیں یہ اپنے نبی کی زندگی نظر نہیں آتی؟ اس نبی نے تمہیں رول ماڈل دیا، پوری دنیا کے لیے ایک ایگزامپل دی کہ دنیا والوں جب تمہیں اقتدار ملے، جب تمہیں اختیار ملے، جب کوئی تمہارے لوگ محکوم ہو، تمہارے نیچے آئے اور تمہارا حکم ماننے والے ہو، پھر جب تک تم برسر اقتدار ہو تمہیں ان کا فکر ہونا چاہیے، تمہیں ان کا کیا ہونا چاہیے؟ فکر ہونا چاہیے۔ یہاں بچے پلک رہے ہیں، یہاں تعلیم سے اس بستی کے میں نے بچے دیکھے تعلیم سے محروم، تعلیم سے محروم ہے۔ اس میں آئی تک میں نے جانتا I don't know about that تو what is your situation، یہاں پر کیا سچویشن ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے چہرے دیکھے ہیں کہ وہ تعلیم سے محروم ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہیں تو یہ شلواریں اٹھا کے جاتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے کپڑے پلید نہ ہو جائیں۔ میں ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ مسجد کے اندر آ کے تو پھر اپنے کپڑے دھوئے اور پھر میں جا کے ممبر میں بیٹھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محبت یہ کرتے ہیں کی ہے ووٹ دے دے جناب، میں ہمیشہ پہ نمازت دے رہا کیونکہ میں تربیت کرنی ہے امت مسلمہ دی، میرا فرض ہے
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ अपने महकमे के जिम्मेदार हो, मैं अपने महकमे का जिम्मेदार हूं। जरा गौर तो करो मेरे नबी का दर्श क्या है। यहां पर बच्चे भूखे मरे, यहां पर बच्चे तालीम से महरूम हो, और ये गलती किसी और की नहीं है, हमारी है, माजरत के साथ आप यहां पर मौजूद है। मैं हर जुमा में ये कहता हूं और मैं कहता रहूंगा उस वक्त तक जब तक कि हमें अकल नहीं आ जाती, जब तक कि हमें होश नहीं आ जाता। इसलिए कि हम आज भी शक्लों को, चेहरों को देखकर वोट देते हैं। कभी हमने ये नहीं देखा कि यार मेरे मोहल्ले का ये बंदा है, ये मेंबर है, ये हमारा हकीकी नुमाइंदा है, सच्चा है, खरा है और वाकईतन ये हमारे मोहल्ले के काम करवाएगा। कभी नहीं देखा। बस की है शेर नू वोट दे दो, तीर नू वोट दे दो, भले नू वोट दे दे। बस खुदा के लिए मेरे नबी का पैगाम है, मिलाद को जो मैं आपको दे गया। और वो पैगाम क्या है? जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले क्या इरशाद फरमाया। अब यहाँ पर जो इख्तितामिया जुमला दे रहा हूं, 400 अफराद थे मदीना के। कितने बंदे सन? 400। सिर्फ 400 बंदे सन जो मेरे आका मक्के तो मदीने तशरीफ ले आए और इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। अब मक्का के अंदर तवज्जो कीजिएगा, मक्का के अंदर सिवाय नमाज के और कोई हुक्म नहीं नाज़िल हुआ। कितने साल मक्का के अंदर रहे? 13 साल। और 13 साल के अंदर हुक्म क्या था? सिर्फ नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, इत्थों तक कि अजान भी नहीं सी। अजान भी मुख्तलिफ तरीके नाल दी जांदी सी। जदों मदीना तशरीफ ले आया ते इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। की कीता है? इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। मेरे आका इस्लामी रियासत की बुनियाद रख लें। इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। ये मिलाद है मेरे आका का, क्योंकि मेरे आका की आमद से ये तब्दीली आई, मेरे आका के आने से ये तब्दीली आई। बुनियाद रखी, सिर्फ 400 अफराद है। अब ये नहीं चाहिए था कि मक्का से तशरीफ ले आए, मक्का में पत्थर भी खाने पड़े। ऐसे ही हुआ ना, कांटे भी राह में बिछाए गए, जिसमें अक्तस पर ओजरियां भी रखी गई, ठीक है ना, घड़े भी खोदे गए, जिसमें अक्तस पर कूड़ा भी फेंका गया, आपके सहाबा को गलियों में घसीटा भी गया, बेड़ियां भी डाली गई और सीनों पे पत्थर भी रखे गए और जंजीरों से बांधकर 2-2 टुकड़े भी किया गया, 2-2 टुकड़े भी किया गया। मगर वो सहाबा फकत एक ही बात थी कि हमको खबर नहीं कि खुदा है भी या नहीं, हमको तो एतबार है तेरी जुबान पर। बस मदीने के ताजदार का पल्ला पकड़ा हुआ था। अब मदीना से, मक्का से मदीना आ गए थे। चाहिए तो ये था ना कि मेरे आका मदीने में आकर इरशाद फरमाते, मेरे साहबा वो सख्तियां दे दिन खत्म हो गए, मुश्किलें दे दिन कट गए, लिहाजा आज तो बाद असी हज भी करांगे, आज तो बाद असी रोजा भी रखांगे, आज तो बाद असी ज़कात भी देंगे, आज तो बाद सारे काम होंगे। ये चाहिए सी ना? दसो ना यार, यही कहना चाहिए सी। मगर ये नहीं होया। मेरे आका ने नहीं इरशाद फरमाया कि ऐसी मक्कियों मदीने आ गए, लिहाजा हुण सानू इत्थे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, आज तो बाद नमाज तो इलावा रोजा, हज, ज़कात सब कुछ करना है। नहीं, आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा। आज तो महाजर और इंसार आओ, तुसी दोवें आपस में भाई भाई। ये है इस्लामी रियासत की बुनियाद।